Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, u jednoj od prethodnih epizoda pokazal sam vama kako se pravi japanska gyodza. Video je izazvalo jako veliko interesovanje i zato za danas vama nudim opet japansku kuhinju i mi ćemo da spremimo danas karage. Šta je to karage? Sad ću sve da objasnim. Šta je to u suštini karage japanske? Ma obični peleći karabatak. Samo što spremljen na japanski način. U Srbiji obično skinu kosku i bacuju na roštilj. I to je to. A Japanci su smislili neki drugi način spremanja pilećih karabataka. Hoćete da saznate detalje? Onda pogledajte pažljivo moj video. Već sam kupila karabatak pileći u prodavnici gdje je već izvađena koska. Morat ćemo da osušimo svaki komadić mesa, zato što na takvi način ono će lepše da upija marinadu. I obavezno da provjerimo da ne ostaje nigdje ni hrskavice, ni komadiće koske. Vidite, ovdje ima komadić koske, sad ja to ću da uklonim. To nama ne treba. Sljedeći korak je da naseckamo meso na jednake komadiće. Kako? Vidite, tu je bila koska. I baš tamo gdje je najtanije, to je naše prvo seckanje. Sad pogledajte kakvi su ove komadiće nejednake po veličini. A mi moramo da napravimo jednako. Znači, ovo je malo veći komad, ovo malo manji. Onda ovaj sečem po pola. A ovaj seckam na 3 dijela. Zato što jednako posečene komadići mesa ravnije će da se prže. Meso smo pripremili i sad ćemo da ga začinimo i napravimo marinadu. Ajmo da pogledamo. Biber ide po ukusu, kako vi volite. Soli ide isto po ukusu, kako vi volite, s tim što praktični savjet, malo za nijansu slanije napravite njega obično, tako će biti ukusnije. Dodajemo jedno par supinih kašika belog vina, dodajemo jedno par supinih kašika soja sosa i dodajemo pa jednu dobru čajnu kašiku susamovog ulja. I na sitnu rendu da urendamo ne više od 10 grama džumbira na ovu količinu mesa i samo jedan srednji zubić belog luka. Džumbir daje jako osvježavajuću notu. A sa belim lukom, molim vas lijepo, budite pažljivi zato što on može da nadvlada sve ukuse. Samo jedan zubić. Sad je sve na mjestu učinije. Sad samo lijepo da promješamo. Interesantno, mi ćemo sad pilećim komadićima da pravimo masažu, da se upije sva tečnost. Da li se vama čuje šta kaže meso? Opet na neki način čaf. Oj, kako on voli marinadu. Sami ste vidjeli koliko tečnosti smo dodali u marinadu i vidite, na dnu činije maltene nema tečnosti. Znači, lijepo smo izmasirali piletinu i sad ćemo da pokrijemo i na 20 minuta meso ide u frižider. Prošlo je 20 minuta, meso je odstajalo u frižideru. I sad, takva su pravila, mora meso da se vrati na sobnu temperaturu. A za to vrijeme dok se navikava meso na sobnu temperaturu, mi ćemo da napravimo preliv. Važi? Za preliv stavit ćemo jednu supinu kašiku pirinčanog sirčeta, 2 supine kašike soja sosa, jednu supinu kašiku susamovog ulja,
i 1 supinu kašaku džema od kajsija. I dodamo ovdje malo vlašca i pola zubića bijelog luka. Sitno da usjeckamo vlašac. Ako nemate pod rukom vlašca, možete da iskoristite bijeli dio prazi luka. Ali ovako sitno da ga posjeckate. Nemam kod kuće prazi luka, trebalo bi da idem da ga kupim na Kaleniću. A kod sebe na terasi odgajala sam vlašac. Evo sada, sa moje bašte. Samo pola zubića bijelog luka mi ćemo sitno da posjeckamo. Bukvalno izmrvit ćemo. Ide bijeli luk, ide vlašac ili prazi luk ako imate. I da završamo sa malo pečenog susama. I sve lijepo da promješamo. Navikava se meso na sobnu temperaturu i sad ćemo dodati jedno nekrupno pileće jaje, kokošje jaja i lijepo sve da promješamo. Jaje će da dozvoli pohu lakše da se upije u meso. Za poh Japanci su izmislili još jedan trik, zato što većinom oni to prže u dubokom ulju. Japance za hrskivi poh mešaju brašno i gustin, zato nama poh će biti jako hrskavi. Počinjemo da pohujemo meso, samo da umaknemo, tako, i da stavljamo na tanjir. I tako sa svima komadićima mesa. A ako kožica se odvojila, prvo da prečvrstimo kožicu i tako da zapohujemo. Ispohovali smo meso i ostavili smo ga na tanjiru. I sad interesantni japanski trik. Poh mora da se upije u meso. Ne kao naša pohovana šnica gdje sam 2 puta brašnjavila meso. Samo jednom i da dam njemu brašno da se upije u meso. Tek sad uključujem ulje. Ulje sipamo na 2,5 cm. Ne treba tu mnogo ulja i ne moramo da pržimo u fritezi. Obično temperatura u fritezi je 170 stepeni. A kako ja u kućnim uslovima da znam kolika je temperatura? Japanci opet su izmislili trik. Navlažili smo drveni štapić, lijepo su osušili od vode i sad ćemo da ubacimo. I zavisno od toga kakve su mjehurići se stvaraju oko štapića, ja ću da znam temperaturu od 150 do 180. Pogledajte sad kakvi su mjehurići. Sitne mjehuriće, znači još tek 160 stepeni. Prošlo još malo vremena, pogledajte sad kakvi su mjehuriće. Prvo ih ima više, drugo mjehuriće su krupnije. Znači spremno je ulje i sad ćemo da pržimo. Pogledajte kako se upilo brašno u meso. I ulje je spremno i meso je spremno. Sad ćemo da pržimo na 170 stepeni 4 minuta. Obratite vašu pažnju, ja ne pečem ih na maksimumu. Ja sam sa 9 otišla na 7,5. Na umjerenu jakoj vatri treba da se peče. Vremena na vreme mi to prevrćemo. I pržit ćemo dok pileće karabatice, komadiće mesa, karaage japanske, da ne dobiju zlatnu brown boju. Evo, dobili smo zlatnu brown boju. I vadimo prvoturu. I praktični savjet ako smijem, nemojte da ubacujete svo meso odjednom, zato što drastično će da se smanji temperatura. Bolje tura po turu. Dragi moji, pripremili smo naše obične srpske pileće karabatake na japanski način. Ovdje u Beogradu, u kućnim uslovima, apsolutno nikakav problem nije. Pogledajte. Kako ćemo da služimo? Možete i ovako. I sad ću ja to da prelijem sa prelivom, sa dresingom.
I to može da se služi kao glavno jelo. Ili ostaviti, vaš gost će da uzme komadić mesa, da pospe sa limunom i da umakne u naš prelep. Isto će biti ukusno, a pogotovo za žurke, kao finger food. Znam da na Balkanu jako je obično raskomaduju karabatak, izvade koskicu i samo bacuju na roštilj. Zato i volim kulinarstvo, zato što to daje mogućnosti da upoznaš druge načine. Taj isti karabatak, ali na japanski način, i to će biti tako sočno, tako nežno, to će da se svidi ljudima bilo kog uzrasta, od mala do velika. Garantujem. Spremite kod sebe kuće, probajte. I na kraju epizode ja bih vas zamolila, šaljite mi komentare, za mene to i za kanal je jako važno, jako bitno. A plus, meni lično čisto interesantno, da li ste spremili, da li se vama svidjelo ili video, ili to što ste spremili. I to me inspiriše na dalji rad. Molim vas lijepo, šaljite komentare.